اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی جس آیت پاک کو عنوان سخن بنایا، اس آیت مطلوعہ کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ساتھ اگر ملا تو یہ سفر کچھ دور تک جاری رہے گا۔ یہ جلسہ جس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، ہمارے ناظم صاحب قبلہ حضرت استاد القرہ قاری محمد فرید رضا صاحب قبلہ رضوی اسماعیلی، استاد صدر شعبہ حفظ مدرسہ اسلامیہ انصار العلوم، جو آپ کے سامنے نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ملک کے مشہور خطیب آپ کے اس علاقے میں آ چکے ہیں، جن کا خطاب بہت بیداری کے ماحول میں سننے کی ضرورت ہے، اور ان کے خطاب سے آپ حضرات انشاءاللہ تعالی بہت کچھ آج کی شب میں پائیں گے۔ میرے علاوہ برادر طریقت حضرت علامہ مولانا توحید عالم صاحب قبلہ وارثی بھی موجود ہیں، اور بہت سارے علماء، شعراء، نعت خواں اس جگہ پر جلوگر ہیں۔ اب یہ ناظم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ کیسے آپ حضرات تک ان حضرات کو پہنچائیں گے، اور آپ حضرات سماعت کی سعادت حاصل کریں گے۔ تمہیدی گفتگو زیادہ دیر نہ کر میں چاہتا ہوں کہ آئے ہیں موراب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے دربار گہربار میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما سرمدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک کے دربار میں امام عشق و محبت نے استغاثے کا ایک شعر کہا ہے، اس شعر سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اپنا ہے قوم تیرے سوا اہل خبر، اپنا ہے قوم تیرے سوا اہل خبر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ صاحب قرآن ہیں، ہم اور آپ قرآن کے بھی ماننے والے ہیں اور صاحب قرآن کے بھی ماننے والے ہیں۔ اسی کو مسلمان کہتے ہیں
جو صاحب قرآن کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یہ جب رضائے الہی کے تحت کوئی کام آپ کریں گے تو وہ کام باعث برکت ہوگا اور اس کے فائدے اور ثمرات ظاہر ہوں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، جنہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آنے کے بعد امت کے ہر ایک دلہن کے لیے نمونہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے جب تک حضرت مولا علی کے نکاح میں رہنے کا شرف حاصل کیا، پوری لائف اپنے شوہر سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں مانگا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میری شریک حیات مجھ سے کچھ سوال کرے اور میں اپنی بیوی کی خوشی کے لیے اس کے سوال کو پورا کروں۔ برخلاف ہمارے معاشرے میں بیویاں بھی زوجیت میں نہیں آئیں، تعلقات قائم ہوا، نسبتیں لگی، ڈیمانڈ چالو ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد نہ جانے کیسے کیسے ڈیمانڈ، کیسے کیسے مطالبے اور مانگ ہونے لگتے ہیں۔ بیویاں جو حق رکھتی ہیں اپنے جائز مطالبات کے، وہ تو ابھی بعد میں مطالبہ کرتی ہیں، ساسو ماں کے مطالبات پہلے شروع ہو جاتے ہیں، رشتے کے بگڑنے کے یہ سب سبب ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، بیماری اس قدر تھی کہ نقاہت کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ محسوس کریں جسے بخار شدت کا آ جائے، کھانا اور پانی اس کو اچھا نہ لگے، 1 2 3 دن کھانا پانی میسر نہ آئے تو بدن میں نقاہت اور کمزوری کتنی آ جاتی ہے، اٹھنے کی سکت نہیں رہتی ہے، کروٹ بدلنے کی سکت نہیں رہتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی، اس بیماری میں مزاج پرسی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے۔ میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اور کہا کہ یہ میری شریک حیات فاطمہ، اگرچہ ظاہری اعتبار سے میرے پاس میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر اے فاطمہ تمہاری اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، تم نے کبھی بھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں، کچھ مطالبہ نہیں کیا، اے فاطمہ آج تم مجھ سے مانگ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسکیاں بھر کے کہتی ہیں کہ میرے شوہر نامدار، میں ایسے باپ کی بیٹی ہوں جنہوں نے مانگنا نہیں سکھایا، وہ دینا ہی سکھایا ہے، تم میں کیسے مطالبہ کرتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ فاطمہ آج میرا دل چاہتا ہے تم مجھ سے کچھ مانگ لو۔ بی
बीवी से शौहर जब कोई जायज बात कहे, बीवी को चाहिए कि वो बात मान ले। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ये अली, अगर आप कह रहे हैं कि मांगो, तो मैंने तो कभी मांगना सीखा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मांगती हूं, उसको आप पूरा कर दें। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल में सोचते हैं कि मेरी फातिमा देखें क्या मांगती हैं। मिल्लत की ख़वातीन भी इस जलसे से मंसूब हैं, सुन रही हैं, उन्हें भी चाहिए तवज्जो करके देख सुने। हजरत बीवी फातिमा ने कहा कि ये मेरे शौहर नामदार, मैं जानती हूं कि आपके ज़ाहिरी हाथ में कुछ भी नहीं है, घर में भी नहीं है, आपकी कमाई से भी मैं बड़ा वाकिफ हूं। ए मेरे शौहर नामदार अली, आप बाजार जाएं, एक अच्छे किस्म का अनार मेरे लिए खरीद लाएं। बस यही मांगा। आज की बीवियां मौका पा जाएं तो चौका लगा दें कि आज शौहर तो हमारे मुट्ठी में आ चुका है, वो कह रहा कि मांगो, मुझ पर फिदा हो चुका है, वाला वशैदा हो चुका है, अब जब मौका आया है तो मांग लें। आज की बीवियां होती न जाने क्या क्या मांगती, लेकिन कुर्बान जाइए फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। उन्होंने कहा कि बीमारी की कैफियत में जब इंसान बीमार होता है तो बीमार को अनार की जरूरत होती है। अनार आपके मुतालबे के बुनियाद पर मेरा मांगना भी हो जाएगा, उसको खाने की वजह से मेरी बीमारी भी दूर हो जाएगी, मेरे लिए दवा का सामान भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। कहते नहीं एक अनार 100 बीमार। अनार में बीमारी को दूर करने की ताकत होती है। उन्होंने अनार का मुतालबा किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार गए, चंद टके उनके पास मौजूद थे, और बाजार जाने के बाद उन्होंने अनार की दुकान देखी तो वहां से एक खूबसूरत अनार खरीदा। अनार एक ही खरीदा था क्योंकि उनके पास एक ही अनार खरीदने की कुव्वत थी। एक अनार लेकर के आ रहे थे। मौला अली के तवक्कुल को भी देखो, खुदा की जात पर किस कदर भरोसा है इसको भी देखो। अनार खरीद करके वापस आ रहे थे, रास्ते में लबे रोड एक बीमार कराह रहा था, उसको उठने की कुव्वत नहीं थी, और उस कैफियत में वो बीमार मुतालबा कर रहा था, है कोई इंसान जो मेरा पेट भर दे, मुझको पकड़ करके सहारा दे करके उठा दे और मेरे लिए दवा का सामान पैदा हो जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे, वही अनार उनके पास मौजूद था। उन्होंने सोचा कि फातिमा की खैरियत में बाद में लूंगा, फातिमा उस घर की खातून है कि उनके मुतालबे को पूरा करूं ना करूं, मेरी फातिमा मुझसे नाराज नहीं होगी। लेकिन अब एक सवाल आ गया है फकीर का मुतालबा है, और फकीर के सवाल को पूरा करने के लिए मैं जो काम करूंगा, मेरे इस काम से मेरा रब राजी हो जाएगा। तो रब की रज़ा के मकसूद के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस फकीर के करीब बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद उस अनार को छीला और दाने तैयार किया। तैयार करने के बाद अपने मुकद्दस हाथों से उस फकीर को खिलाना शुरू किया। जैसे फकीर ने अनार खाया, अनार खाने के बाद अनार के अंदर एक दाना ऐसा होता है जो बीमारियों से शिफा अता करता है, वो दाना उसके हलक के अंदर गया, बीमार उठ करके खड़ा हो गया। उसने दुआ की कि परवरदिगारे आलम, आपको इस खैरात करने से इसका पूरा दुनिया में अता करेगा। और कुरान शाहिद है, कुरान ये कहता है दुनिया में जो इंसान एक नेकी करता है, अल्लाह ताला दुनिया में 10 अता करता है, और आखिरत में अपने फजल से वो जितना चाहेगा उतना अता किया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। तो फकीर सेहतमंद हो गया। अब हजरत अली अपने घर की तरफ आ रहे हैं। एक तरफ हजरत बीबी फातिमा का मुतालबा था,
और आप बाजार गए थे अनार लेने के लिए, उस अनार को रास्ते में इस्तेमाल कर लिया और कहीं पे खर्च कर दिया और उसके बाद अंदर आना चाहते हैं, अभी आप घर में नहीं पहुंचे हैं। अल्लाह की कुदरत देखो कि जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसकी कैसी किफायत करता है। आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, जलसा कराने वालों को भी चाहिए कि अल्लाह के कलाम पे तवक्कुल करें, उस पे भरोसा करें। अल्लाह ताला दुनिया में आपकी नियतों की बुनियाद पर अता करता हुआ नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया कि ये जिब्रील जाओ जन्नत में पहुंचो और 10 अनार लेकर के हजरत अली के घर पहुंचा दो। हजरत जिब्रील गए, जन्नत से अनार लेते हैं, एक तख्त में सजाते हैं और सजा करके पर्दा उड़ा दिया। पर्दा उड़ाने के बाद वो ला करके दरवाजे पे पहुंचते हैं। हजरत बीबी फातिमा के दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से आवाज आई, कौन है? जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल के घर का मैं मेहमान हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ हूँ और आओ बाहर दरवाजे पर, ये झोला कबूल कर लो। अल्लाह ने अता किया है। ईमान के झोले को जब कबूल किया गया तो उस झोले को जो कबूल किया गया था उसमें 10 अनार थे और 10 अनार लेकर के जब वो आ रहे थे लाने वाले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, वो लेकर के आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10 अनार है, अनार बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। एक अनार अपने जुब्बे की आस्तीन में डाल लिया और डाल करके छुपा लिया। 9 अनार का झोला हजरत बीबी फातिमा के घर में रख दिया और उन्होंने कबूल कर लिया। उसके बाद वो चले जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं, तब तक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पे पहुंचते हैं। अब अंदर जाने की ताकत नहीं है, एक तरफ ये सोच रहे हैं मेरी बीवी फातिमा क्या कहेगी, उनके लिए मैं अनार लेने के लिए बाहर गया था, बाजार से वापस आ रहा था, फकीर का मुतालबा मैंने पूरा कर दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके कदमों में चकिया बंधी हुई थी, अंदर जाने की ताकत नहीं थी। अंदर से हजरत बीबी फातिमा ज़हरा खड़ी हो जाती है क्योंकि बीमारियों से शिफा मिल जाती है। एक फकीर की दुआ लग गई, अल्लाह का करम हो गया, हजरत बीबी फातिमा ठीक हो गई। अभी अनार खाया नहीं लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो ठीक होती हुई नजर आई। खड़े होकर के हजरत अली का इस्तेकबाल किया और आवाज देती है, अली अंदर क्यों नहीं आते हो? हजरत अली शर्माते हुए कहते हैं कि फातिमा अंदर में कैसे आऊं, तुम्हारा मुतालबा जो था उस मुतालबे की तकमील के लिए बाजार गया था, बाजार से जो सामान ला रहा था वो सामान मैंने खुदा की राह में खर्च कर दिया है, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है। हजरत बीबी फातिमा ने कहा, ए अली अंदर आओ, आपको कोई चीज रोकने वाली नहीं है, मैं तुम्हारी शरीके हयात हूँ, जिंदगी भर आपकी शरीके हयात रहूंगी। मेरे अब्बा जान ने फरमाया है कि जब शौहर घर में आए तो उसका इस्तेकबाल खड़े होकर करना चाहिए। अली आओ तो सही अंदर, मैं खड़े होकर के इस्तेकबाल करती हूँ। हजरत फातिमा अंदर खड़ी होकर के इस्तेकबाल कर रही हैं। अंदर जैसे ही पहुंचे हजरत फातिमा ने वो झोला अता किया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के एक सहाबी थे जो ये झोला ला करके दिए हैं, इसे कबूल कर लो। कहा लाने वाले ने क्या कहा है? कहा ये कहा है अली ने एक अनार खैरात किया है तो अल्लाह ने एक के बदले में 10 अता किया है, इसे ले लो। जब झोला खोल करके देखा गया तो उसमें 9 अनार मौजूद थे। हजरत अली ने कहा कि जो लाए हैं उनका मामला क्या है? कहा वो दरवाजे पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत के ये सब परवरदा थे, वहां पे पले हुए थे, उनके अकीदे और ईमान इस कदर मजबूत थे कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि ये लाने वाले साहिब आप ये बताओ कि कितने अनार लाए हो? जवाब दिया कि जो है आप देख लीजिए। जब आप गिनते हैं तो 9 पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसने भेजा है? तो अल्लाह ने जिब्रील के जरिए रसूल पाक के पास भेजा है, रसूल पाक ने मेरे जरिए आपकी खिदमत में भेजा है, वैसे ही कबूल कर लिया जाए। हजरत मौला अली ने कहा अगर अल्लाह ने भेजा है तो एक के बदले 10 होना चाहिए, ये 9 क्यों मौजूद है? तो उस सहाबी ने अपने आस्तीन से अनार निकाला और कहा कि ये मौला अली, आज मैं ये देख रहा था अली का कुरान के अहकाम पर किस कदर भरोसा है, कितना तवक्कुल करते हैं। अली ने फरमाया कुरान वो चीज है, उसके एक एक कलमे पे अगर भरोसा कर लिया जाए तो पूरी जिंदगी किफायत करता नजर